na to around. Dula na tagi mail. Intern na to na dira kay di ta dugay-dugay tama bantang munton pa lang. Start naman na. No, select tag hero dira. Naman bago ron gamay ba yung hero dira. Ano talaga gamay ko hero kay talag slow game. Kana di ta kabaluan na so ina palion Namili pa ta. Mag-ruby ko ba eh. Wait lang. Ruby, lance dot. Roaming. Say room. Wait lang. Mag-akay ko guys. Or parang ko. I love the smell of gunpowder in the morning. Prangko. Cute na lang. I-execute na to na guys. Nanam ko nag-one god nilo. Uy, tawa. Pag-one. Hala, bisik. Bisik, mali na akong emblem day. Yatat. Na mauna ni Ron. Bisik ako. Lempar. Saan mo ni Ron? Lama, custom emblem na ila. Na, tabang. Grabe. Welcome to Mobile Legends. Kana dito naman guys ha. Pambira-bira nila ba birahon na lola bag buto lang kala guys basta birahon din nato ano dapat birahon gid nato na sila iloy diri ka duloy silo iloy ka matay nung ka sa iyo ana Layla hapit ako na bira wa nagali wala ay Mia Khalifa my idol. Salig siya kay wala ko. Wala ya di ko kumayo prangko. Bira ha. First blood. Execute din nimo guys. Ana na pagpatay day guys. Ani magkwanta guys. Farm day ta dire. Basta dili farmer ba? Farmers market day. Atik tag okay ba kay para ingnon nga nitabang gyud. So na day bots day. Tag bots dagan eta dra. Kabanga sila kay looy kayo. Tula ni pakita si Mia. Birahon. So nice one Layla gikis ni Layla. Ida na sila kamayo guys, mangiis gid sila ba. Uyab. Karon guys, nanata dire nangita tag-away guys. Pirahon na to sila. Dira, straight ra na dira. Oh, nakadagan. Tura guys, ala. Tinarim guys ta. Wala tag buang ani. Pirahon na to na. Bugok! Istika. Dewe, dali, hadlok ko lang ako kay may ko basta gamay ko mga hero. Yung all about sa hero, all about sa skills nimo sa pagdula mo na ang importante nimong Dewe, dali, hadlok, di ba? Dagan man na sila kay mabirahan, patay man na dito nako. Dagan. Patay makabirahan nga nako. Bira ba ka nang subagon mo? Bisaya mo ko par. Bira gan ilaha. Bebe. Labig sana nagpakita. One shot, one kill lagi daw anang prangko. So direta. Nanta kapatay dito. Luoy man kita dito. O si Aldos kita dire.
Gonna teach you some rules. Ay, palayo ba kay si Aldos? Patyo na to. Yawa. Yung kabalo yun. Birahon din na to ng Layla ron. Pusa na. Karon guys, direta. Team battle. Team battle. Kuhaon. Birahon na to. Birahon. Mamira ta. Mamira. Patay! Dagan na silot. Dagan. Agay. Agay. Hala. Hala. Turagi bira. Bata na to na. Bata na to na. Balag may go ta na. Hindi man gapat na makitaan. Banga man na. Bebe! Oh, hadlok! Hadlok! Bayot! 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 Hadlok! Ah! Pakita! Pakita! Yawa! Woo! Naaraman lang guys. Dali lang ka. Hala si Aldos. Target lock ko. Ano target lock ni Aldos. Dala. Pato. Real fighter never runs. Bang! Gahit ko guys. Gahit ko na. Team destroyed a turret. Dali ako lang prangko. Patay na tayo dito. Ay prangko ako eh. Prangko. Kill. Patay tayo ni Ron. Nalaan ni Ron ko kung kagalingog prangko. Real fighter never runs. Uy, ano? Ato tipi-tipihan na yun guys. Nana man sa kabatak. So karon guys. So karon nanata dire team battle na sad ni. Dire mo yung pangita kay daog na mata ni. Kabalo no mo pila ko win streak. Grabe ko win streak. Master pag ko. Nung bal mo no patay na nako. Time to teach you guys a lesson. Patay ng kupal. Patay ng kupal dira. Turagi tabangan, hala, gitabangan. Tuga-tuga man siya isa ra isa bay. Email galit, ikaw tuga-tuga ikaw ra isa oh, parehasan niyo, gipatag, kiis. Kiis, God's kiss. Double kill. Kuro bay si pambira nya. Kamura nan kamo to kill ra. Triple kill. Neng kamo tagira bira pero sila ray ka pang kill ba mo nung di ganahan gid bay. No para presa na. Presa na. Unstoppable pa kayo ko dira. At mo na dapat paso. Sus Inon kag batak. Batak maglo. Batak pa, batak maglo. Kaniron, team fighting nasa niron. Awa. Bira. Oy, lahi ako na bira. Liali man. Nahay na to basin maabot atong maabot mama ba. Dere o balmo no patay gibira nako. Patay gibira nako. KS pag nila. Mo na kung di ganahan basta magprangko kay na. Wa ginay mong kill hurot kina KS nila. Wa man na hurot man anila. Bis kag naka-execute ba ka naki-KS pa nila. Kaya sa nila kasi ma-execute mo ganang team battle gyud. Hilak ka basta magprangko ka. Kiwa kay pulos. Na. Lagot sa tani hawa. Lagot ko. Sawa gyud. Karon guys, so hapit na daog go. Awa. May lang kulang, daog naman eh. Mamira ta, mamira. Bira basumbagon. Namara na bira ino ha. Grabe na mo kalit na kuan si Aldos patay. Gikiis pagid ba? Tigigin na pagid ba eh. Ayos kayo mo pagbira. Nawag ito mama guys.
Victory data guys. MVP pagig ko awa. Kung sa ko gagayo. MVP ko. Wala na eh. Oh, 5 win streak. Ano? Ako rin nakatabang sa team. Mao gina akong